On Oui. continue. Donc, le sous-embranchement des gnatostomes ou gnates. Les gnatostomes correspondant à des organismes possèdent une mâchoire complète et des membres. Et là, on observe la différence, une différence totale, que les sous-embranchements des gnatostomes, on a lu qu'il y a l'absence d'une mâchoire et des membres. Les gnatostomes, on trouve les mâchoires et les membres. On distingue la superclasse des poissons, ce sont des vertébrés aquatiques, et constitution de deux classes, les chondrichtiens et les ostrectiens. Et la superclasse des tétrapodes qui forment traditionnellement quatre classes, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Donc, il y a شنو قالوا؟ les gnatostomes contient des mâchoires عندهم هذا الفك العلوي والفك السفلي عندهم des membres اللي هما les pieds ou les mains. زيادة على ذلك أن sous-embranchement contient deux superclasses. Superclasse des poissons et superclasse des tétrapodes. Superclasse des poissons هما les vertébrés aquatiques. Donc les vertébrés الفقاريات اللي هما تحت الماء كاملين. غنهضروا على الفقاريات اللي تحت الماء كاملين سميتهم des poissons. هاد les poissons فيهم deux classes. الكلاس ديال الاوستريكتيان والكلاس ديال الكوندريكتيان. هنا غادي نشوفوا الفرق ما بين الكوندريكتيان والاوستريكتيان. زيادة انهم عندهم واحد لا سوبر كلاس ديال لي تيترابود كي فورم traditionnellement quatre classes. عفوا l'amphibien اللي هما البرمائيات، لي ريبتيل اللي هما الزواحف، لي وازو اللي هما الطيور، اي لي ماميفير اللي هما الثدييات. هادو هما لي كلاس اللي غادي نقراو دابا. Les mammifères. Donc, la superclasse des poissons. Contrôlons la superclasse des poissons. La superclasse des poissons. غادي نقراو كما كنديروا دائما، غادي نقراو ونشرحوا. Donc, on lit, نديروا la lecture, puis l'explication. Donc, ما تخافوش كلشي غادي تفهموا. Étape par étape غنمشيو كلمة بكلمة. Les poissons formant un groupe hétérogène de vertébrés ovipares. À sang froid, poquer le terme, et rouge, respirant toujours par des bronchies, sauf les dipnostes. هنا point. Donc, غنشرحوا شنو قلنا. Les poissons formant un groupe hétérogène des poissons ovipares. هاد لي بواسون، هاد السوبر كلاس دي بواسون فيها واحد لو جروب هيتيروجين، بمعنى ان ما كايناش شي بواسون كتشبه لختها. دونك لا ديفيرونس اونتر لي بواسون، on a des poissons petits, des poissons moyens, des poissons géants, des poissons avec des respirant par des bronchies, des poissons respirant par des poumons, des poissons respirant par des bronchies et des poumons, des poissons fait une fécondation interne et l'autre externe, et d'autres hermaphrodites. Donc la différence de forme, il y a des centaines de différences. Alors ce superclasse est hétérogène. هما واحد des vertébrés ovipares. Alors des vertébrés ovipares, des vertébrés qui pondent des œufs. Des vertébrés pondent des œufs. On parle de la oviparité ou ovipare. Donc الحيوانات البيضاء كنقولوا لهم اوفيبار، جايه من او اللي هي ovule او لا œuf. À sang froid, donc le sang froid, les animaux qui contiennent le sang froid, on dit que donc هنا واقيلا عطاونا بينا بقات لي 10 دقائق.
10 دقائق وغادي تسالى لا ريونيون ماشي مشكل نكملوا. Donc le poids kilo terme, on a deux genres des espèces, deux genres des espèces. On a des espèces poids kilo terme à sang froid et des espèces à sang chaud, les homéothermes. Donc, le terme poids kilotherme signifie que la température corporelle, la température du corps, est dépendante de la température ambiante ou la température de l'environnement. Donc, elle dépend. Il est quand la température de l'environnement 10 degrés Celsius, le corps de l'organisme et la température de 10 Celsius, 10 degrés Celsius. Donc, et la température dépend. La température corporelle, écrivez cette définition, la température corporelle dépend de la température ambiante ou la température d'environnement. C'est ça la définition de poids kilotherme. L'exemple des définitions des organismes poids kilotherme, on a les poissons, les poissons, les vertébrés. Et on a des exemples invertébrés comme les arthropodes. L'exemple du serpent. L'exemple du serpent, désolé, scorpion. L'exemple des scorpions. L'exemple des scorpions. Il a dit que الناس اللي كيشدوا la scorpion كيبقاو يلعبوا بها jouer par les scorpions. ديروا واحد l'expérience وشدوا الماء بارد بزاف وكبوا عليهم. اون فوا غتكبوا الماء بارد بزاف على لا سكوربيون على العقرب غادي تجمد في بلاصتها وما غتعاودش تتحرك. اون فوا تولي تكب عليها لو شوط غادي تهرب غادي تولي تتحرك حيت لا تمبيراتور كوربوريل ديبون ديال لا تمبيراتور د لونفيرونمون او لا امبيونت اللي المحيطه بها. كنقولوا هادي كنقولوا لي زانيمو بوا كيلوتير ولا لي زانيمو ا سون فروid. نزيدوا ان les rouges respirent toujours par des bronchies. Donc la respiration par des bronchies. Les bronchies هما دوك الخياشيم. Donc la respiration est toujours par les bronchies. Donc les poissons toujours qu'ils diront la respiration par les bronchies sauf les dipnostes. Les dipnostes هما واحد النوع واحد لا فاريتي ديال les poissons respirant par des poumons. Donc ما يمكنش نقولوا بان راهم les poissons كاملين respirant par des bronchies. Alors on continue. Le corps est généralement allongé. Donc, le corps est généralement allongé et léger, y compris latéralement. La locomotion se fait à l'aide de nageoires. Donc, la locomotion des poissons à l'aide de nageoires. Les nageoires ont des les nageoires ont des palais natatoires. Moi, je vais dire la locomotion. La poisson. Les poissons en général contiennent des nageoires paires et impaires. Des nageoires paires et impaires. شرحنا بأن كاينين des nageoires عندهم المقابل ديالهم. كنقولوا une nageoire paire. Comme moi, j'ai une paire de bras. J'ai une paire de bras. حيت عندي واحد البرا اليمين وعندي البرا على اليسار. وبجوجهم في la même position. Donc une paire de bras. ولكن عندي un seul tête. Donc la tête هنا كنقولوا بأنها impair ولكن les bras كنقولوا بأنهم pair. La définition. Il possède une peau latéralement recouverte des écailles. Donc la peau ديال هاد les animaux recouvrés par les écailles. عندهم les écailles هما الحراشيف او لا اللي هما القشور ديال داك البواسون. القشور فاش كتشدوا مثلا البواسون كتبغيو طيبوا pour tailler cueillir les poissons
كتحيدوا دوك الحراشيف ديالهم دوك لي زيكال كيتحيدوا لهم من الفوق كيكونوا دي كور دي بيتي كور ترانسبارون اي مانس. Alors, ils sont ovipares, ils pondent des œufs, et la fécondation peut être interne ou externe. Donc, dans les caractères généraux, la fécondation peut être interne et peut être externe. Et on trouve des poissons hermaphrodites. On trouve des poissons hermaphrodites.